फुंकाहाम जो तो त्रिपुरा लोग न त्रिपुरानी जो तो खै विशेष कानी त्रिपुरा सर उन्होंने कोई नहीं त्रिपुरा को जे फादर हानि राइडा साहित्य फायोई बांग्लादेशी रक जेसिनी बुवा कारण अबमान खाइतमनि अबनि बागै को एकटा कक साना मुसुंका बुई फादर हानि राइडा साहित्य फायोसे सिनी आसुक कलंगमा हिस्ट्री 184 किंग्स राजानी पाइथाक राजानो बरक आसुकै एनसाल खाइका आसुकै हामिया खाइका आसुकै सेजाई कक साका सिनी त्रिपुरा रकनि सागो थुइ करि दे नरकटाम खरां टेसे मैया हुं तामनि बागै बुसाई मैया हुं आने अबनो मेसेज बोरनि बागै जतन पालखाय बुसादी चंदन चाटा दिजेहेन अनबनाथ बरक एक्सले बरक कम्युनियल बरंगनो त्रिपुरा वानजिनो दांगा फ्लांगने बरंगनो सिनी बरक लीडर रकबांगमानो त्रिपुरा हामजागै टंखाय दफाना हामजाग टंखाय खरांटे सादी फाइदी बाक्साकै चबा खाइलेनो आमी एटाई बोलते चाই चंदन चाटर्जी তুমি যদি বাঙালি হয়ে থাকো তুমি त्रिपुरा हिस्ट्री ভালোভাবে দেখে নিও কিন্তু এভাবে পার্সোনাল অ্যাটাক করবা না আমাদের त्रिपुरार রাজাকে তাহলে আমরা সেটা কখনো মেনে নেব না আর অনুপনাথ তুমি কি করছো नागरिक सुरक्षा मंच की करे हलो नागरिक सुरक्षा मंच कोथाय करते হয় জানো সেটা বাংলাদেশ त्रिपुराते नय हिस्ट्री ভালোভাবে শিখো আর চন্দন চাটার্জি তুমি কোথা থেকে এসেছো সিলেট থেকে এসেছো না সিলেট কোথায় জানো বাংলাদেশ সিলেট তুমি সিলেটের ফুয়াই নানি আমি त्रिपुरार ফুয়া বুঝছো নি হ্যাঁ তুমি বাংলাদেশের পুয়া এই ফেলে এই ভারতে त्रिपुराते এত বড় দাদাগিরি তোর এত বড় ক্ষমতা হিম্মত হ্যাঁ त्रिपुरा খুন জানো त्रिपुरा খুন त्रिपुरा কি জানো হ্যাঁ তোমার বংশ পুরুষ না হওয়ার আগে त्रिपुरा 184 500-600 বছর আগে হ্যাঁ ও হিস্ট্রি